अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल आला जो है वो करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम आज की क्लास में ये पूरी 19 आयात जो हैं इनको कवर कर लें। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सिस्टर आबिया आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्बिह, ये इसके बारे में बताएं। सब्बी पहले ये अमर वैसे है। हा के ऊपर जो है ना, ये हा के ऊपर जज़म है, ये सिर्फ जेर जो है मिला के पढ़ने की आसानी के लिए है, वरना हा जी के ऊपर यहाँ पे जज़म है, सब्बिह ऐसे है। जी आप बताएं। ये पहले अमर है और जी क्योंकि बा पर तशदीद लगी हुई है इसलिए ये बाबे तफील का परफेक्ट तफील से है और अंता परफेक्ट। इसका फाइल होगा क्योंकि पहला अंता सीगा बिल्कुल, फाइल हमेशा फिल अमर में उसके अंदर जमीर ही होगा। दैट्स गुड। जी जी। अच्छा, इस्मा, ये इसके ऊपर ना तो अल है ना ही तनवीन, क्या वजह लगती है? ये मफूल बन रहा है मफूल बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अभी और पहले हम इसको कोई कंसिडर करें कि ये क्या चीज बनेगा, वो मफूल तो पूरा मिला के इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो जी जी इसमा ये कोई मुरक्कब की कोई जुज बनता है आपको वो लगता है? जी जी मुजाफ बन रहा है। वेरी गुड, ये मुदाफ हो जाएगा। और रब्बी का ये एक पूरा पूरा रब क्या बनता है? का तो खुद ही मुरक्कब इजाफी है हाँ, ये और पूरा एक फिर पूरा मुरक्कब इजाफी है। अब और ये फिर पूरा ये मुरक्कब इजाफी इस्मा इसमा के के लिए लिए क्या भी बनेगा? मुजाफिल बन जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। अल आला, ये क्या है? अल आला चूंकि अल लगा है इसलिए ये मारफा है और हम्म, ये सिफ्त बन रहा है रब की। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये रब जो है इसकी सिफ्त आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम बना देंगे कि ये इस्मुल तफदील का एक तो सीगा है, अफ आलू के वजन पे है, तो ये इस्मुल तफदील है। अकबरू जिस तरह होता है, सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री में इसकी बात होती है। और ये सिफ्त बन रहा है रब्बी की, रब्बी मतलब उसका, तो रब्बी जो है वो मुदाफ भी है प्लस मौसूफ भी है। तो अब वो मौसूफ जो है वो अपनी सिफ्त अल आला को मिलकर फिर एक मुदाफ बनेगा, ठीक है। और फिर वो मुदाफ और का की जमीर जो है ये मुदाफ इलही बन जाएगी। अब ये इस्म मुदाफ और अपने ये पूरे इन दोनों से मिलके जो मुदाफ इलही बना है, तो जैसे कि आप ऑलरेडी माशाल्लाह बता चुकी हैं कि ये मफऊल बनेगा। मफूल वेरी गुड। तो आपको वैसे मफऊल की इसमें क्या निशानी मिली? मफूल की सब पर नसब लगा हुआ है इस्मा पे, जो इस्मा पे, नसब मुदाफ होता पे। है। हाँ जी, जी जो जी मुदाफ है इस्मा वो हालत नसब में है, इस वजह से पता चला कि ये मफऊल बनेगा सबिह मफूल फेल के लिए। अब सबिह फेल अपने अंता फाइल और मफऊल से मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, बिल्कुल ठीक। अब तर्जुमा करें। सब सब बेइस्मा पाकीज़गी बयान करते हैं नहीं रब नहीं नहीं, का ऑर्डर है। करना है, ऑर्डर अमर का है, फेल अमर है ना, अरे अमर नहीं, करें हाँ इसमें। पहले अमर है जी सॉरी। पाकीज़गी बयान करो अपने हम्म रब की अ, हम्म। आ- आला यानी जिनका अपने जिनका आला नाम रब आला के है नाम की। आला नाम की। जी हाँ, अपने आला रब, रब की सिफ्त आ गई ना कि उस रब कौन है, आला है। जी अपने आला आला रब के नाम की, जी ठीक है, हो गया। अच्छा, कुछ यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन ये भी दी जाती है कि अल आला जो है ये इस्मा की भी सिफ्त बन सकती है, अगर ग्रामेटिकली बनाना चाहें तो भी बनाई जा सकती है, कि अपने रब के आला नाम की। तो अगर उस लिहाज से इस्मा की सिर्फ बनाई जाए तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन रब के लिए ज्यादातर जो है तरकीब में रब की ही इसको सिर्फ बनाया जाता है, कि अपने आला रब के नाम की तस्बीह बयान कर या तस्बीह कर। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट आयत भी आप करें। जी। अल्लज़ी ये इसमें मौसूल से शुरू हो रही है। बिल्कुल इसमें ठीक। मौसूल के वाहिद का है और हम्म मुज़क्कर है। हम्म। फिर दूसरा है खलका। खलका जी, भी फेले माजी है और ये भी वाहिद और मुज़क्कर का सीगा है। और ये कौन खलका से बात गा से बनता है?
خلقہ کا مادہ ہے خا لام قاف باب نون سے. پرفیکٹ، بالکل ٹھیک. اب اس میں آپ نے فائل بتایا تھا. فائل اس کا اسی میں ہوا فائل ہے کیونکہ ہوا پہلا فائل. صیغہ اب ہے. یہ ہوا فائل کس کی طرف لوٹ رہا ہے ہوا فائل اسی آیت میں؟ الذی کی طرف، الذی الذی کی طرف. طرف. تو یہ بالکل اس کا الذی کی صلہ طرف. بن جائے گا، اس میں موصول بالکل. ہوگا ابھی صلہ. اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پہلے، پھر صلہ بناتے ہیں. پہلے فا کی طرف چلتے ہیں. اچھا اچھا، فا عطف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اب اور سوا کو بتائیں. سوا سین واو یا اس کا مادہ ہوا، فعل ماضی ہے اور چونکہ واو پر شد لگا ہوا ہے اس لیے یہ بھی باب تفعیل ہوا اور اس کا بالکل فاعل بھی ہوا ہے. پرفیکٹ، بالکل ٹھیک. اب اور درمیان میں حرف عطف، آگے جی پیچھے دونوں طرف تو فعلیہ. تو تو اب اس کے پہلے والا حصہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور بعد والا حصہ معطوف ہو جائے گا. پرفیکٹ. اب یہ پورا مرکب عطفی اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بن جائے گا. ویری گڈ. اب یہ جو پورا دو جملہ فعلیہ پہ مشتمل جو مرکب عطفی ہے یہ صلہ بن جائے گا. اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک آیت، نیو آیت شروع ہو رہی ہے. اس الذی کے پیچھے کوئی حرف موجود نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ابھی ہمارا اس موصول کا لیکچر تھا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جب آیت کا بالکل آغاز اس موصول سے ہو اور پیچھے کوئی اس کے ساتھ حرف جڑا نہ ہو تو زیادہ چانس کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ صفت بن جائے گا. بالکل، پھر زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ صفت بنے گا پچھلی کسی آیت میں سے کسی چیز کا. تو یہ پچھلی آیت میں کس چیز کی صفت آپ کو لگتا ہے کیا رب ہو؟ کا، رب کا جیسے پرفیکٹ. رب کی ایک اور صفت نمبر 2. بالکل ٹھیک. ایک اس کی صفت تھی نا الاعلی، اعلی رب. اب اس صفت کی رب کی ایک اور صفت آ رہی ہے اور وہ الذی سے شروع ہو رہا ہے. آپ ترجمہ کریں. الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، فسوا اور پھر نو پلک سے درست کیا، یعنی اس کو ہاں بالکل ٹھیک، برابر کیا اس کو، بالکل ٹھیک کیا اس کو، مطلب نا برابر کیا. جی درست کیا. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. کوشش یہ ہوگی کہ ہر سسٹر سے 2 آیات کروا لی جائیں. تو سسٹر الماس آپ ہیں؟ سسٹر الماس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا. اچھا تو سسٹر شائمہ آپ آ جائیں. جی اچھا آپ واؤ تو آلریڈی ہوا ہے، حرف عطف ہے. الذی سے آگے جی، بتانا شروع کریں. اللہ عزیز میں موصول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور قدارہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، عین کلمہ مشدد ہے تو باب تفعیل سے آ گیا قدارہ یقدر. اور ہوا اس کا، جی اس کا ہوا اس کے اندر فاعل ہے. پرفیکٹ. ہوا اس کا فاعل ہے. فا آگے حرف عطف آ گیا. جی فا حرف عطف آ گیا. ہدا، ہا، جی ہدا، ہا دال یا اس کا مادہ ہے. اور ہوا اس کے اندر، اس کا بھی ہوا اس کا جو ہے فاعل ہو اور گیا. یہ کون سے باب سے ہوگا؟ ہدا، ہدا یہدی. ہدا ذہن سے نکل گیا سد فور. ہدا یہدی، باب باب دعا، ضرب یضرب. ٹھیک ہے، ہدا ٹھیک ہو گیا. یہدی جی باب دعا سے ہو گیا. جی اور ٹھیک ہے. آگے یہ ہو گیا. ہوا اس کے اندر فاعل واحد ہے نا، بالکل ٹھیک. بالکل ہوا بالکل اس کے اندر فاعل. تو یہ پرفیکٹ. ہو گیا. جی جی یہ بھی مرکب عطفی ہو گیا قدارہ اب اور اس کے آگے فہدا. پیچھے یہ کیا کیا ہوگا؟ پہلے والا حصہ کیا بنے گا؟ معطوف الیہ پہلا ہو گیا، قدارہ معطوف الیہ اور ہدا معطوف الیہ اور معطوف مل کے یہ صلہ بن جائیں گے اللہ زی کے لیے. پرفیکٹ. اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کر ابھی یہ وہ پیچھے والا ہی کنیکشن چل رہا ہے. عطف آ گیا نا، اس کا مطلب ابھی وہ پیچھے والی بات چل رہی ہے. تو تو پچھلی یہ آیت میں رب وہ کی کیا تھا؟ صفت، رب کی صفت ہاں بن جائے. صفت نمبر 3 ہو جائے گی یہ. پھر 2 پرفیکٹ. ہم کر چکے. بالکل. اب اس کا ترجمہ کریں. والذی اور قدرہ اور جس نے اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہو گیا. اندازہ ٹھہرایا مطلب اس نے، اس میں ہوتا ہے ہمارا یہ جو اردو زبان میں ہوتا ہے نا اندازہ ایک بات کرنا، وہ نہیں، یہ جو ہوتا ہے اندازہ اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک بات کرنا. جی جی بالکل صحیح والا اندازہ. یہ اندازہ پیچھے مطلب پیچھے سبا آ گیا نا، درست کیا، تو اسی چیز کو اس نے آگے مجھے لگتا ہے مزید بیان ہو گیا کہ اس کو بالکل زیادہ صحیح ٹھیک طریقے ٹھیک سے اس اپنے. کی
हाँ बिल्कुल ठीक. तो उस हिसाब से है कि उसकी तख्लीक में हर चीज बिल्कुल सही अंदाजे से बिल्कुल ठीक ठीक चीज बनाई. ठीक जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपने अभी सिस्टर अलमास को कवर किया. नेक्स्ट सिस्टर खालिदा आप आ जाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लज़ी से दोबारा स्टार्ट करें. वल्लज़ी अखरजा मरा हम्म. आतफा ठीक हो गया. और अल्लज़ी हो गया इसम मौसूला. तो जब इसम मौसूला है तो आगे स्लाइस का ढूंढेंगे. तो ठीक अखरजा है. जो है ये बाब अफ़ाल से, इसका मादा खाराज पहले बताएं फिर माजी है या मुदारे. फेल माजी है, बाब अफ़ाल से है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, फाइल इसका हुआ है. बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह. नेक्स्ट और अल मरआ. मरा जो है ये है क्या कहते हैं इसम मारफा, वाहिद मुज़क्कर गायब है. और ये अखरजा का जो है मफूल बन रहा है. मफूल बनेगा क्योंकि फाइल उसका ऑलरेडी मौजूद है, हुआ उसमें ज़मीर की सूरत में, तो अब अल मरआ जो है इसका मफऊल बनेगा. तो मफूल अब ये बनेगा. अखरज फेल अपने फाइल और मफूल से मिलके कौन सा जुमला बना. जुमला फेलिया. और ये जुमला अल्लज़ी फेल. के लिए जुमला बन गया. और फा आगे हरफ अतफ आ गया. तो अब आगे जाअला से स्टार्ट करें. फा हरफ अतफ है, जाला जो है फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब, फाइल इसका हुआ. और जीम ऐन लाम इसका मादा है. जाला यजालु. कौन से ठीक है. बाब से हुआ. बाब नून से. जाला यजालु. कौन सा बाब. जाला यजालु दरबा यदरु. फा. बाब फा से होता है ये. ठीक है. अब इसमें आपने फाइल और मफूल क्या बताया था. फाइल इसका हुआ है, मफूल इसका हु है. हु की जमीर जो साथ जुड़ी है वो मफूल हो गया. और वन का मतलब से फिर आप समझ रही होंगी कि एक मफूल अब इसका और आना है. गुस्साअन अहवा ये कोई मुरक्कब है, तो कौन सा मुरक्कब होगा. गुस्सान जो है ये इसका मदा गैन सा वाव है, बाब नून से है और के वजन पे है. ये मुरक्कब कौन सा लगता है आपको. ये दोनों लफ्ज जो है कोई मुरक्कब बन रहे हैं. मौसूफ बनेगा और सिर्फ. ठीक है. मुरक्कब तौसीफी हो गया. अब इस मुरक्कब तौसीफी की इराबी हालत क्या है. ये हालत नस्ब में है. और क्यों है. गुसान नस्ब में है. क्यों है. मौसूफ अपनी सिफ्त को फॉलो करती है ना. ठीक है. मतलब ये नस्ब में है, तो अब ये इसकी क्या वजह होगी. ये नस्ब में क्यों आया है. ये फेल के बाद नस्ब में आया तो क्यों आया. मौसूफ की मौसूफ और सिफ्त की क्या चारों पहलुओं के लिहाज से फॉलो करती है ना. बिल्कुल ठीक है. नहीं नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. मतलब ये अब ये हालत नस्ब में है पूरा मुरक्कब तौसीफी, तो इसकी कोई वजह है. ये जाला फेल के लिए क्या बनेगा. लेकिन मफूल मफूल बनेगा, इसलिए ये हालत नस्ब में है. ठीक है. अब बीच में हरफ अतफ है और उससे आगे पीछे दोनों जुमला फेलियां हैं, तो इनको बनाएं फिर आप. तो पहले वाला जुमला जो है वो बन जाएगा मातूफल है. ठीक हो गया. और जा आलहू जो है ये मातूफ बन जाएगा, दूसरा जुमला फेलिया. बिल्कुल ठीक है. अब ये पूरा जुमला, ये पूरा मुरक्कब अतफी जिसके अंदर दो जुमला फेलिया इंक्लूड हैं, इस मौसूल के लिए क्या बनेगा. सिला. सिला बन जाएगा. अब ये पूरा इतना हिस्सा जो है सिला बन जाएगा. अब इस मौसूल अपने सिला से मिलकर अभी भी अतफ चल रहा है ना, तो ये अब क्या बनेगा. ये अल्लज़ी जा अखरजा हमारा अभी तक इसका पीछे से वही कनेक्शन चल रहा है जो चल रहा था, सिफ्तें चल रही थी ना. ठीक हो गया. तो ये सिफ्त बनेगी. सिफ्त नंबर 4. अब इसका आप तर्जुमा करें. अल्लज़ी अखरजा मरा, और जिसने चारा निकाला. फाजा आलहू गुसान आवा, फिर उसने कर दिया इसको स्याह सब्जी माइल स्याह. ठीक हो गया. बिल्कुल खुश्क कूड़ा या ये स्याह कूड़ा बिल्कुल जला बन जाता है. बिल्कुल तबाह वाला जिसा होता है बिल्कुल उसकी. यानी जब वो निकला तो कैसा खूबसूरत सबज सबज था. और अल्लाह ही की कुदरत में अल्लाह जो चाहे जिसके साथ जो करे, और फिर उसी को वो अल्लाह ताला जो है वो खुश्क स्याह कूड़े की शक्ल में बना देता है. ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ पे हमारी 5 आयत हुई. नेक्स्ट सिस्टर शाइमा आप आ जाए. जी जी जी. सीन हर्फ इस्तकबाल है
मुजारे ठीक। फेले मुजारे को जो है फिक्स कर देता है मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल ठीक। और नुक़रिउ जो है ये फेले मुजारे जमा मुतकल्लिम है। ठीक हो गया। नाहनु इसका फाइल है। क़ाफ रा और हमजा जो है बाबे फाल में से क़ाफ रा हमजा इसका रूट वर्ड्स हैं। गैर सही ठीक हो फेल गया। है। महमूजुल लाम, लाम की जगह पे हमजा आ रहा है तो महमूजुल लाम होगा ये। नहनु बिल्कुल इसका फाइल है, नाहनु इसका फाइल है। ठीक हो गया। और ये जो और काफ की काफ ज़मीर जो ज़मीर, है, ये काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूलुन बिही। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आगे और आ जाए फेल आगे। फाइल अपने जी जी, ये जुमला फेलिया हो गया। फा, अच्छा फा हरफ अतफ कहेंगे या राबिता कहेंगे, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अतफ, अतफ फा, ज्यादा बेहतर है कि पहले चलिए ठीक है। पढ़ाएंगे और फा फिर हरफ, उसके बाद क्या अमल होगा। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। फा हरफ अतफ हो गया। हम्म। और लाम जो है ये लाम नाफिया है, क्योंकि आगे मजारे में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो लिहाजा लाए परफेक्ट। नफी है ये। और तनसा, ये तनसा जो है ये भी फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर है। नून सीन हाँ। या इसका मादा है, याए हम्म। और जो है नाकिस है, नाकिस और याई है ये। और कौन से तीन बाब चीजें से है? इसमें आएंगी। नाकिस याई है और बाब ये सीन से। बाबे सीन से है, बिल्कुल जी ठीक। अब इसके अंदर फाइल क्या, आप वैसे तो पूरा बता चुकी हैं, अब लेकिन अगर फाइल, जी जी, हुआ हुआ नहीं नहीं, आपने वाहिद हाजिर बता नहीं, दिया। सॉरी मजाक, हाजिर, सॉरी अंता अंता अंता, सॉरी अंता, ठीक हो अंता। गया। अच्छा, अब अतफ से पहले वाला और बाद वाला जोड़ें। वो हो गया मातूफ इलई, और ये मातूफ हो गया। मातूफ बिल्कुल मातूफ इलई मिलके जुमला फेलिया बना। नहीं, पूरा मुरक्कब अतफी कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर दो अच्छा चलिए मुरक्कब, दो ठीक है जुमला फेली ठीक है हैं। ठीक है, मुरक्कब अतफी हो गई है, मुरक्कब अतफी ठीक, हो गया। अब इसका तर्जुमा करें। सीन अन करीब, नुक़रिउ का हम आपको पढ़ाएंगे। फा तो ला मुंजम, नहीं, तो फला तंसा तो आप नहीं भूलेंगे। अन करीब हाँ। तो आप नहीं यस। भूलेंगे। अच्छा, तो इसमें अतफ के लिहाज से इसलिए भी मैंने इसको अतफ बनाया किया कि जी इसमें जी एक चीज, पहले एक स्टेप है कि जब हम अनकरीब, जब मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम्म, मतलब पढ़ने पढ़ाने का अमल है, और फिर वो बताया जा रहा है कि फिर आप नहीं भूलेंगे। तो ठीक। इस वजह से भी अतफ में इसमें आ सकता है ये। तो इसको हम ठीक हो मुरक्कब गया अतफी कहेंगे, इसको मतलब इसको, इस जुमले को हम इस मुरक्कब पूरे को। अतफी कहें। जी जी ठीक, बिल्कुल। जी जी अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करें। जी जी जी। इल्ला, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, लेकिन जहाँ पे हसर लिल हसर के हसर के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है। हसर भी हर्फ है और इस्तिस्ना, इस्तिस्ना भी है, क्योंकि इसमें जी जी, इस्तिस्ना भी हर्फ किया जाएगा। इस्तिस्ना है ना, हर्फ हम्म। इस्तिस्ना लिल हसर, जी हसना। और हम्म। माँ इसमें मौसूल है, हम्म। इसमें मौसूल, और मौसूल आ गया तो फिर वो सिला हमें चाहिए होगा, तो सिला आगे हमें पूरा जुमला मिल रहा है। शाह ठीक अल्लाहु, शाह जो है ये फेले माजी है। शाह ठीक। आला फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। और हम्म। आगे हमें अल्लाह हु की पेश इसके बता रूट रही है लेटर्स कि बता दें। जी जी, शाह का रूट लेटर्स हैं शीन, हमजा, सीन शीन या और हमजा, बाबे फा से बिल्कुल है ठीक। ये। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब और अल्लाह। अल्लाह की पेश बता रही है कि इसका जो फाइल है शाह का, क्योंकि पहला सीगा तो अंदर भी हो सकता था, बाहर भी, तो बाहर है इसका अल्लाह बिल्कुल इसका ठीक। फाइल है, फेल परफेक्ट। फाइल। जी जी हम्म। बिल्कुल। तो ये भी ये हो गया, इसमें सिला बन गया, इसमें जुमला ये फेलिया पूरा होकर जुमला सिला, फेलिया। फेलिया बिल्कुल होकर ठीक। इसमें वसूल का सिला बन गया। अब इससे और मौसूल अपने सिरा से मिलकर मुस्तस्ना मिन्हु बन गया, और सॉरी मिन्हु मुस्तस्ना नहीं, मिन हो, सिर्फ मुस्तस्ना। अच्छा, जो मुस्तस्ना इसका बनाइए। मुस्तस्ना मिन्हु है ना, वो पिछली आयत में जो था ना, फला तंसा शैअन, वहां पे महजूफ है, जो उसका मफूल था ना शैअन, वो महजूफ है, जी और जी वो मुस्तस्ना मिन्हु था। तो मुस्तस्ना मिन्हु जो कि जी, महजूफ है, वो प्लस अपने मुस्तस्ना से मिलकर अब ये पूरा मफूल बनेगा। ठीक। ठीक, तो कि ये आप नहीं जी भूलेंगे मगर सिर्फ वही जो अल्लाह चाहे। बेशक। तो इस तरह तो से उसे हम जी पीछे से तंसा वला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, तो ये ये पूरा मिला इकट्ठा के जुड़ ये जाएगा। हमारा जी जी इकट्ठा जुड़ जुमला बन जाएगा, जाएगा, ये पूरा इकट्ठा जुमला जुमला बन फेलिया गया। बन जाएगा। ठीक हो गया, अब इसका तर्जुमा इस- करें। इल्ला मगर, माँ जो हम्म। शाह अल्लाह अल्लाह चाहे, मगर जो अल्लाह चाहे। ठीक हो गया। सवाई या सिवाय भी आ सकता हाँ है, बिल्कुल, मगर भी, जी सवाई भी कह सिवाय जो सकते हैं, अल्लाह मगर चाहे। भी बात एक ही है, उसके सिर्फ जो, अल्फाज का चुनाव जी मुख्तलिफ है। उसके जो,
جی جی مگر جو ہوگا اگر سوائے لگائیں گے تو پھر اس کے لگانا پڑے گا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. پرفیکٹ. جی اگلا مشیات. جی نیکسٹ یاد کریں. جی انہو، انا حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے اور ناصبہ ہے. ویری گڈ. نصب دے گا، اپنے اسم کو نصب دے گا، اور خبر جو ہے یہ مرفوع ہوگی اس کی. تو ہو جو ہے اس کا اسم ہو گیا، اسم جی اس وقت یہ ہو کی ضمیر اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب، سوری منصوب کرے کیونکہ گا یہ نا، اسم منصوب کرے. ہاں جی 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 ٹھیک ہے، منصوب ہے مرفوع یہ. نہیں منصوب ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، کہا بھی ہے میں نے اسم کہ منصوب ہے. جی ٹھیک ہو منصوب گیا. ہے، متصل ہے، ساتھ جڑی ہوئی، اسم انا ہو گئی یہ. پرفیکٹ. یا علاموں کی طرف آ جائیں. یعلم عین لام میم جو ہے اس کا مادہ ہے، فعل مضارع ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور ماضی جی فعل مضارع ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، باب سامیہ سے ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. علما پرفیکٹ یعلم. جی ٹھیک ہو گیا. الجہرہ، الجہرہ جہر، جیم ہا را اس کا مادہ ہے. جہر کا اس کا مادہ جیم ہا را ہے، اور باب فا سے ہی آتا ہے، یعنی اونچی آواز میں بات کرنا. ٹھیک ہے. اور اچھا یہاں پہ پہلے اگر میں یہ آپ سے پوچھ، ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ اس وقت اسم ہے، اللہ کی وجہ سے پتا چل رہا ہے. اچھا الف لام کی یہ وجہ سے، الف لام کی وجہ سے. جی جی بالکل. اچھا یہ واو حرف عطف ہے، تو اس کی وجہ سے پہلے ہم اس کو بنا لیتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ واو عطف ہے، معطوف علیہ. بالکل ٹھیک. اب یہاں سے اب آگے چلیں، واو سے. واو عاطفہ، ٹھیک ہو گیا. ما موصولہ ہو گیا، ما موصولہ ہو گیا. اور اس کے ظاہر اس میں موصول آ گیا تو ہمیں آگے صلہ چاہیے، تو یکفا جو ہے پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کا موصول بن رہا ہے، اور یہ کون سا صلہ بن فعل رہا ہے؟ ہے. فعل مضارع. ٹھیک ہو گیا. یہ اور فعل روٹ مضارع لیٹرز؟ ہے، یہ خا، خا، فا اور یا. ٹھیک ہو گیا. اور باب یہ سین باب سے ہوتا ہے. سامیہ سے، سین سے، باب سامیہ سے، ہوا اس کا فاعل ہے. پرفیکٹ. اب یہ صلہ بن گیا اس موصول کا، جو آلریڈی ماشاءاللہ بتا چکی ہیں. موصول جی، اب یہ موصول اس صلہ مل موصول کے یہ معطوف بنا، موصول صلہ معطوف مل کے بن. معطوف ہو گیا. ہاں. معطوف نے اپنے اب اگر میں معطوف کہوں سے، کہ اس پورے مرکب عطفی کا اعراب بتائیں کیا یہ ہوگا؟ محلن جو ہے منصوب ہوگا، محلن محلن. منصوب، کیونکہ جی یہ ہمارے والا پاس حصہ جو فاعل بھی معطوف ہے ہے، نا، اور جی جی محلن منصوب ہوگا یہ. ہاں جی جو وہ معطوف ہے مرفوع، یہ سوری محلن سوری، منصوب. محلن منصوب ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو نہیں، ٹھیک ہے محلن منصوب ہوگا، میں صحیح ہے. جی وہی بتا رہی ہوں کہ یہ جی والا جو معطوف والا حصہ ہے نا، یہ محلن منصوب ہے، لیکن معطوف والا ایک کلیئر منصوب ہے. وہ آپ کو محلن نہیں، وہ کو کلیئر جی منصوب وہ نظر آ رہا کلیئر ہے. منصوب نظر آتا ہے. جہرا جو ہے وہ کلیئر ہاں منصوب نظر آ تو رہا ہے. جہرا سے ہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ معطوف علیہ اگر منصوب ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا معطوف بھی منصوب ہوگا پھر. تو جی جی جہرا جی سے پھر کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ پورا مرکب عطفی اس وقت منصوب ہے. تو کیوں منصوب ہے؟ وجہ اس کیا ہے؟ لیے کہ ہمیں ایک مفعول کی چاہیے نا، ہمیں مفعول چاہیے نا، فعل بالکل. اور فاعل ہم نے ڈھونڈ اس لیے لیا، کہ یہ پورا مفعول بنے گا مفعول تو بن یعلم گیا. جی فعل کے لیے. اب یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب پورا انا کے لیے کیا بنے گا؟ انا کے لیے یہ بن جائے گا خبر، چونکہ اسم ہمیں چاہیے. تو یہ اب اسم انا یہاں پہ موجود یہ ہے. جو جی تو یہاں پہ یہ محلن مرفوع ہو جائے گا، اب کیونکہ یہ پورا جملہ خبر محلن مرفوع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی اب یہ پورا جی جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ ہوں خبر انا بن رہا ہے. اب جی جی اسم انا اپنی خبر انا سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب ترجمہ کریں. انہو بے شک یا بلا شبہ، یعلم وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، الجہرا ظاہر کو، وما یخفا اور اس کو بھی جو چھپا ہوتا ہے یا چھپا ہوگا. بالکل جو چھپتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ چھپتا ہے ظاہر کو جی. بھی جانتا ہے، جو چھپا پوشیدہ ہو اس کو بھی جانتا ہے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 7 تک ہو گیا. نیکسٹ سسٹر مومنہ آپ آ جائیں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. واؤ سے شروع کریں. جی میم بہت تیز تیز بتاؤں گی، اذان ہو رہی ہے. جی میم واؤ یہاں پہ مستانفہ ہے. ٹھیک ہو اور گیا. نیسرکا میں نیسر فعل مضارع ہے، یا سین را مادہ ہے، اور یہ باب تفعیل سے آتا ہے. یسرا یسرو تیسیرن، کسی کام کو کسی کے لیے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آسان کر دینا.
परफेक्ट, तो माशाल्लाह। ये अब इसमें जो नहनु फाइल है ये हो गया हम्म, काफ मफूल, ये मंसूब मुत्तसिल है और ये जो है इसका मफूल बन रही है काफ ज़मीर। माशाल्लाह। फिर युसरा जो है ये लाम जो है हरफ जार है और युसरा यहाँ पे मजरूर यूज हुआ है और ये मिलके जार मजरूर मिलके जो है ये इसके मुतालिक हो जाएगा। फिर ये पूरा नुयस्सिरुका से युसरा तक फिर जुमला फेलिया बन गया और ये हो बिल्कुल गया ठीक, जुमला मुस्तानिफा बन गया। जुमला इसका कोई मुस्तनाफा, एराब जी कोई कोई एराब नहीं एराब नहीं हुआ। है। बिल्कुल ठीक। फिर अब ये यहाँ जो पे युसरा है, ये जो पहले ये बताएं कि ये कौन सा कोई खास इस्म है, इस इस्म का जी कोई नाम है? इसिम है जी, ये इसिम फोला के वजन पर है, नरमी फोला के करना वजन, संगत करना जी। इस्म तफदील के वजन पे, ठीक है, इसमें भी जी सुपरलेटिव जी डिग्री होगा जी जी सबसे ज्यादा तफसील करके। जी ये अकबरा जैसे वो मुजक्कर है तो कुबरा उसकी मुअन्नस है, जी तो जी इसी तरह से ये युसरा उसकी मुअन्नस है। अच्छा, अब मुअन्नस है। तक तो अब ये फा जो है मैम मतलब इसको यहाँ पे ग्रामर वाले फा मिस्लु जजा मानते हैं क्योंकि फजक्किर जो है ये एक तरह से नहीं, अभी जवाबु इसका शर्त बन रहा अभी है। आगे नहीं जाना, इसका तर्जुमा नहीं भी हुआ। अच्छा अच्छा। मन अ, होगा। और हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। ठीक है। और फिर किस फा तरफ? जो है सबसे ज्यादा आसानी की तरफ, मतलब हम आसान कर सबसे देंगे आपको सबसे ज्यादा आसानी की तरफ। सबसे ज्यादा आसानी की तरफ। ठीक हो जी गया। हम मतलब जी हम आसान कर देंगे आपके लिए हर आसानी, हर तरह की हर आसानी आसानी आपके लिए आसानियां कर देंगे। ठीक हो जी गया। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाए जी। जी फा में मिस्लु जजा है, इसको ग्रामर वाले मिस्लु जजा मानते हैं क्योंकि ये एक तरह से जवाबु शर्त जैसा है ये बता रहा है, क्योंकि जवाबु शर्त कभी मुकद्दम नहीं हो सकता है। तो आगे जो शर्त आ रही है इन नफ़अति ज़िक्रा, यहाँ पे तो ये इसको मुकद्दम है, जी मिस्लु जजा मानते अतफ भी हैं। कह सकते हैं। अच्छा, आगे फिलहाल आप जक्र का बताएं। फज़क्किर ज़क्किर जो है तो फ़ेल अम्र ज़ाल काफ रा मादा बाब तफ़ील से अंता फ़ाइल, ये छोटा सा बिल्कुल जुमला फेलिया बन गया और ये बन गया मिस्लु जजा। ठीक फिर हो गया। इन जो है यहाँ पे हर्फ शर्त है और नफ़अत जो है ये फ़ेल माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, हम्म, बाब फा से आता है, नून फा आइन मादा है इसका। फिर ठीक हो गया। अज़िक्रा वाहिद जो है मोनिस का सीगा है तो ये गायब का सीगा है, ठीक है। जी गायब का सिगा है और जेर इसको जो मिलाने के लिए दे दी गई है, नहीं तो यहाँ पे जज़म हम्म, होता। हाँ तो बिल्कुल। अज़िक्रा जो है ये भी इसी तरह युसरा की तरह है, तो हम्म, ये नसीहत फाइल बन, लेकिन ये इसका जो है फाइल बन रहा है। हाँ। तो अब इसमें फाइल की अब हमें एक बहुत बड़ी निशानी ये, क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा लाया गया जी है जी और आगे जिक्रा मुअन्नस भी मुअन्नस है, तो यहाँ से फिर मुअन्नस ये बहुत बड़ी निशानी मिलती है कि ये इस वक्त फाइल ही बनेगा, मफूल नहीं बनेगा, क्योंकि मुताबिकत चल रही है, पता चल रहा है जी कि यहाँ पे मोनस का आखिर सीगा क्यों आया और फिर ये क्यों मोनस है। तो फिर अगर अगर फाइल मोनस हो तो आपको पता है कि जो फेल का सीगा है वो मुअन्नस आता है, तो फिर इसलिए ये बहुत बड़ा चांस मिल गया कि ये फाइल है। तो अज़िक्रा फाइल हो गया, ठीक हो गया। अब ये भी हाँ जी, अब बताएं। जुमला फेलिया बन रहा है, नफ़अत ज़िक्रा ये छोटा सा जुमला फेलिया बना और ये इनसे मिलकर ये शर्त बन गया है। ये शर्त बन गया, इतना हिस्सा जो है और ये शर्त है। जी ये शर्त है, और जो पिछला हिस्सा है वो बन जाएगा जवाबु शर्त। जवाबु शर्त, तो यहाँ पे ये जवाबु दोनों शर्त मुकद्दम हो गया है, अमूमन जवाबु शर्त बाद में आता है ना, लेकिन यहाँ जी पे जवाबु शर्त पहले आ गया है। जिस तरह हम अमूमन बात भी जब करते हैं हम कहते हैं ना कि अभी मेरे ज़हन में वैसे कोई एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन हम जवाबु शर्त पहले कह देते हैं, तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो वो भी ठीक होता है। अब इसका तर्जुमा करें। तो फज़क्किर तो आप नसीहत करते रहें, इन नफ़अत ज़िक्रा अगर नसीहत कुछ फायदा दे। ठीक हो गया। बस आप नसीहत करें हम अगर हम नसीहत फायदा दे। हम ठीक ये हो कह गया। जी सकते हैं कि जवाबु शर्त मुकद्दम, अगर ये पूरा लिखा जाए, ये लिखा जा सकता है। बिल्कुल मुकद्दम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि अमूमन जवाबी शर्त मुकद्दम होता नहीं है, अगर मुकद्दम है तो उसको आप लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल। इसका मतलब है इसमें भी हसर पैदा हो गया, क्योंकि अपनी जगह से हाँ ये हटा हुआ है, तो इसमें भी हसर हाँ, पैदा हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट सिस्टर साजिदा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यहाँ पे भी शुरू में सीन आ रहा है, तो इसके बारे में बताएं।
یہ سین حرف استقبال انقریب کے معنی میں آتا ہے, مضارع کو مستقبل کے معنی کے لیے مختص کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے یذکروا فعل مضارع ہوا فاعل اذکر یذکر, تو یہ اس کا ہوا ہے. اس کا بارے میں ابھی ساتھ میں ایکسپلین بھی کروں گی کہ یہ کاف کے اوپر جو تشدید ہے وہ تو چلو سمجھ میں آتی ہے, یہ جو زال کے اوپر تشدید ہے یہ میں ابھی ادھر سائڈ پہ آپ کو ایکسپلین کروں گی. تو یہ فعل مضارع ہے, آپ مجھے اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. ذکر یذکر, زال قاف را. ایک منٹ, آپ اس کو ذرا دوبارہ بولیں, یہ آپ صحیح نہیں بولا آپ نے, یہ باب نہیں آپ نے صحیح بولا, یہ باب تفعیل نہیں ہے, یہ باب تفعیل نہیں ہے. یہ ذکر میں نے بولا ہے نا, میں زال اگر یہ تذکرہ ہے, فعل ماضی میں بھی تذکرہ ہے, تذکرہ شروع میں تا ہے کیونکہ یہ باب تفاعل ہے. یہ میم اذکر یذکر ہوگا. ہاں اگر مضارع میں جائے گا نا تو پھر شروع میں حمزۃ الوصل لگے گا. میں فعل ماضی کی بات کر رہی ہوں نا, فعل ماضی میں تذکرہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد جب مضارع کریں گے تو پھر اس کے وہ اذکرہ الف وہ حمزۃ الوصل آئے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ وہی بات ہے کہ اس میں یہ باب زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, باب تفاعل ہے. ابھی میں اس کو سائڈ پہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے. تفاعل ہے اور یتفاعل, چونکہ آپ نے ذکرہ وہ بولا تھا نا, وہ باب تفعیل لگ رہا تھا, وہ باب تفعیل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ شروع میں تا ہے, فعل ماضی میں بھی تا ہے. اچھا میں بھی صرف فعل مضارع کو ایکسپلین کروں گی. یہ ہے یتفعل, یا جو ہے علامت مضارع ہے, تا جو ہے یہ باب کی تا ہے, باب تفاعل کی تا ہے. اسی وزن کے اوپر جب ہم رکھیں گے تو یہ بن جائے گا یتذکروا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب باب تفاعل میں یہ رول ہے کہ یہ کچھ خاص لیٹرز ہیں, وہ لیٹرز میں آپ کو پھر کبھی واٹس ایپ پہ بھیج بھی دوں گی, ان میں سے وہ تا بھی ہے, ان لیٹرز میں سے ایک لیٹر تا بھی ہے. جب یہ آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوری زال ہے, میں نے تا بولا ہے, زال, ان میں سے ایک لیٹر زال ہے. جب زال آ جاتا ہے تا کے ساتھ, اس تفاعل کے تا کے ساتھ, تو ان کو مرج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو مرج کر دیا جائے گا. جب تفاعل کی تا کے ساتھ کچھ خاص لیٹرز ہیں, ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے, ان میں سے ایک زال بھی ہے. جب یہ زال آ گیا تا کے ساتھ, ان کو مرج کر دیا جائے گا. اور مرج کرنے کے لیے زال کو تو رکھا جائے گا کیونکہ وہ روٹ لیٹر ہے, اس کو نہیں ہم ختم کر سکتے, تا کو ختم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس تا کو ختم کیا جائے گا, زال کو رکھا جائے گا کیونکہ یہ اصلی لیٹر ہے, روٹ لیٹر ہے. تو پھر بن جائے گا اس طرح سے یذکروا. تو اب جب دو تشدید آئیں گی تو ایک تشدید تو ہمیں چلو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یا تو باب تفعیل, یا میں آپ کو سمجھانے کے لیے, یا پھر باب تفاعل ہے. تو باب تفاعل, اگر یہ باب تفعیل اگر بالفرض ہوتا تو شروع میں ہمیشہ پیش سے ہونا چاہیے تھا. باب تفعیل ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کہ یہاں سے یہ زبر سے شروع ہو رہا ہے, تو یہاں سے ہمیں یہ کلو ملا کہ یہ باب تفعیل تو پھر اب نہیں ہے. تو پھر یہ تشدید, دوسری تشدید تو پھر چلو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باب تفاعل میں آتی ہے تشدید. تو یہ پہلی والی تشدید کیوں ہے, پھر وہاں پہ پھر ہمیں سوچنا ہوگا. اچھا یہ زال وہ لیٹرز مجھے بھی صحیح جو بات ہے یاد نہیں ہے, وہ یاد اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ کچھ لیٹرز ہیں کہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ اچھا یہ ان لیٹرز میں سے ہوگا جو تا کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ مرج ہو جاتے ہیں. اس طرح ہے. ہاں جی, اس طرح کے کچھ لیٹرز ہیں, بالکل 5-6 لیٹرز ہیں کہ یہ 6-7 ہوں گے. تو وہ لیٹر بہرحال جب آتے ہیں تو انسان کو پتا چلا. اب جب یہ تشدید, اب جیسے مجھے یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ تشدید آئی ہے نا, تو یہاں سے پھر میں کہوں گی اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ ان لیٹرز میں سے لیٹر ہو جو جب تا کے ساتھ آتے ہیں تو اس تا کو اس لفظ کے اندر مرج کر دیتے ہیں اور تشدید لے آتے ہیں اور تا کو غائب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نہ, بھی یاد ہو نا تو یہ تشدید آپ کو یاد کرا دے گی. یہ جو تشدید ہے نا یہ آپ کو یاد کروا دے گی کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ لیٹر زال جو ہے انہی حروف میں سے ہو جو جب تا کے ساتھ آتے ہیں تو وہ پھر مرج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو تب آپ نے سوچنا ہوگا کہ دو تشدید آخر کیوں ہے, کوئی تو وجہ ہے, تو وہ وجہ پھر آپ اس طرح سے ڈھونڈ سکتی ہیں. اچھا اب اس میں آگے من پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. اسم موصول ہے, اور ٹھیک ہے, یخشا جو ہے یہ فعل مضارع ہوا فاعل ہے. خشیہ یخشا, خشیت مصدر ہے.
ठीक हो गया, बाबे सीन से हो गया, हुआ इसमें फाइल, और ये हुआ ठीक हो गया। अब ये पूरा जो फेल मुदारे है ये इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? ये सिला बनेगा, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला हुआ मन मौसूला। और ठीक ये हो गया मातूफ बना जी, आगे जी। क्या कह रही हैं? ये मातूफ अलैहि बना अगले वाव के लिए। अच्छा अभी आगे ना जाए, आगे ना जाए, ये वाला इस आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं सोच रही हूँ अभी इसे मौसूल और सिला को मिला के कुछ बना रही हैं, तो वो यज़क्करू फेल के लिए पहले कुछ बनाएं। ये फाइल बना, यज़क्करू फेल का मफूल बना। नहीं नहीं नहीं, फाइल बनेगा ये। फाइल मन यख्शा, हाँ जो डरेगा, फाइल बनेगा ये, ठीक है, ये फाइल बनेगा। अब फेल, क्योंकि फाइल जरूरी है, मफूल ऑप्शनल है, हो ना हो, लेकिन फाइल जरूर होगा, तो फाइल बना। यज़क्करू फेल अपने फाइल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया। अब तर्जुमा करें। अनकरीब वो नसीहत कबूल करेगा, सयज़क्करू अनकरीब वो नसीहत कबूल करेगा, मन यख्शा जो डरता है। जो डरता है वो फाइल होगा, यानी जो डरता है वो नसीहत कबूल करेगा। अच्छा, जो इसमें जो बाबे तफाउल में ये खासियत होती है कि इसमें जो है ना मफूल नहीं आता, शाज़ो नादिर कोई शायद ऐसा हो, ये जो है ना ये वो है लाजिम फेल में आता है। इसमें जो फाइल के ऊपर ही अमल होता है, फाइल अपने ऊपर ही अमल करता है, ठीक है। इसमें अमल ताअल्लमा, सीखना, मैंने, अगर मैं कहूँ ना मैंने सीखा, तो मैं उसके लिए भी मैं ये तफाउल का सीगा लूंगी, ठीक है। जो बाबे तफाउल होता है ये लाजिम होता है, इसमें फाइल अपने ऊपर अमल करता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं करता। जबकि इसका ऑपोजिट होता है बाबे तफील, बाबे तफील इसका ऑपोजिट होता है, उसमें अमल किसी दूसरे के ऊपर किया जाता है। अल्लामा, सिखाना, सीखना नहीं, सिखाना, सीखने के लिए बाबे तफाउल हो जाएगा, खुद सीखना। इसी तरह ज़क्करा, इसी आयत में आई थिंक आ चुका है या आएगा। ज़क्करा बाबे तफील से है कि नसीहत करना, मतलब किसी दूसरे को नसीहत करना, और यज़क्करू खुद नसीहत पकड़ना, किसी को ना करना, खुद नसीहत पकड़ना, खुद नसीहत लेना, हासिल करना, खुद लेना, यानी फाइल का वो अमल अपने ऊपर है, वो नसीहत खुद ले रहा है। तो ये बाबे तफाउल की ना, ये आप एक ग्रिप पकड़ लें, ये आपको बहुत फायदा देगी कि बाबे तफील में फाइल में मफूल का होना नहीं होगा, कम ही शायद कोई ऐसा हो, मफूल नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती मफूल की, उसमें फाइल वो अमल अपने ऊपर करता है। बिल्कुल जी। तो ये आसानी हो जाएगी फिर। जैसे अब हमें यहाँ पे अब ये टेंशन हो सकती है ना अमूमन, क्योंकि मान इससे मौसूल है, पता नहीं ये मफूल है ये फाइल है, तो यहाँ पे बाबे तफाउल से आप सोच लें कि इसमें तो मफूल नहीं चाहिए होगा, ये तो ये फाइल अपने ऊपर अमल करेगा, तो बस इसका मतलब है कि ये फाइल होगा, मफूल की तो जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि ये नसीहत कर नहीं रहा, नसीहत ले रहा है। अगर नसीहत करेगा तो फिर मफूल चाहिए होगा, उसके लिए फिर बाबे तफील हो जाएगा ज़क्करा, कि नसीहत करना किसी दूसरे को। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे साथ जी आप सिस्टर सादा भी करें नेक्स्ट आयत। ठीक है। वाव हरफे अतफ है, यतजन्नब अशqa, यतजन्नबु फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब, वह फाइल है इसमें, तजन्नबा यतजन्नबु। यहाँ पे भी फाइल को अभी सोच के डिसाइड कीजिएगा, फाइल अभी ना डिसाइड करें। अच्छा, इसके रूट लेटर्स बता दें। तजन्नबा यतजन्नबु, ता जीम बा हाँ, रूट लेटर्स बताए, मैं आगे क्लिक कर दिया था। क्या रूट लेटर्स बताया आपने? नून बा जीम नून बा, ठीक है। अब इसमें बताएंगे ये कौन सा बाब लगता है आपको? ये बाबे तफाउली है। बिल्कुल ठीक है। ये या तो लामते मुदारे होगी, तो आप सोच होंगी अब ये ता क्यों है, ये ता है, फिर आगे तशदीद भी है, तो उससे पता चलता है ये बाबे तफाउल है। अब देखिए यहाँ पे ये जीम उन हरूफ में से नहीं है जो कि ता के साथ मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे क्लियर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि यजन्नबु, ऐसा नहीं हुआ, ता को स्किप नहीं किया और यहाँ पे जीम के ऊपर तशदीद नहीं आई। तो जब ऐसा हो कि उस हर्फ के ऊपर भी आपको तशदीद नजर आ जाए, तो वहां पे आपके फिर जो कहते हैं ना कि दिमाग की सारी बत्तियां रोशन हो जानी चाहिए कि अब कुछ तो है, ये एक और तशदीद क्यों आई है। फिर सोचना चाहिए अच्छा हो सकता है कि ये उन हरूफ में से हो, अगरचे आपको हरूफ ना भी याद हो तो भी बंदा सोचता है कि अच्छा कुछ तो हरूफ थे ना, इसकी वजह से ता में वो मर्ज हो जाते हैं। अब जीम उनमें से नहीं है।
ٹھیک ہو گیا, یہ بھی باب تفاؤل ہے, اور اب اس میں ہاں کی جو ضرورت ہے وہ مفعول ہو گیا. ضمیر جو ہے یہ ضمیر کا مرجع الذکر کی طرف ہے, یہ فاعل ہے, اس کا یہ مفعول بن رہا ہے. کس چیز کو بتا رہی ہیں آپ؟ یتجنبھا, ہاں کی جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے, مفعول بن رہی ہے, یہ اس نصیحت کی طرف جا رہی ہے, ذکر. الذکر کی طرف جا رہی ہے. اور الاشقا شقاوت مصدر ہے, اسم تفضیل کا صیغہ ہے, یہ سب سے بڑا بدبخت. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں میں نے باب تفاعل میں بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو اب الاشقا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا, یہ فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ, اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنا. اب حرف عطف کے لیے کیا بنے گا یہ جملہ فعلیہ؟ یہ معطوف بنا, حرف عطف کے لیے معطوف بن گیا, یہ پورا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. آپ ترجمہ کریں. وہ سب اور یتجنب, وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. وہ کیا کرے گا, وہ عمل کیا کرے گا؟ ہاں, جو اس سے دور رہے گا, یعنی اس نصیحت سے دور رہے گا. جو ہاں نصیحت, بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ دور رہے گا اس سے بریکٹ میں بھی میں نے لکھ دیا کہ وہ نصیحت سے. اور کون دور رہے گا؟ سب سے بڑا بدبخت. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ باب تفاعل میں شاید ہی کوئی مفعول ملے, تو ایک ایگزامپل دیکھیں آج مل گئی آپ کو ساتھ ہی اس میں, کہ وہ ایسی صورت میں کہ اگر بالفرض یہ ہا کی ضمیر نہ بھی ہوتی, ہا کی ضمیر سے بتایا جا رہا ہے کہ کس سے دور رہے گا اس چیز کے لیے, تاکہ ذکر کی طرف ہماری توجہ جائے کہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر یہاں پہ ہا کی ضمیر نہ بھی ہو تو پھر کیا ہوگا کہ اور دور رہے گا اس سے بڑا بدبخت, اس سے کا سوری ترجمہ نہ کریں, اور دور رہے گا سب سے بڑا بدبخت. تو مطلب یہی ہے کہ فاعل یہ عمل خود ہی کر رہا ہے کہ وہ فاعل دور رہے گا, یعنی وہ کرنے والا دور ہو جائے گا. لیکن اب کوشچن ہوتا ہے کہ کس سے دور رہے گا, تو وہاں پہ پھر اس لیے ہا کی ضمیر لانا ضروری تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس نصیحت کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, زبردست. کیونکہ اب پتہ چلے کہ بات کس کی ہو, کس کی رہی ہے, کس سے دور ہوگا وہ بدبخت جو ہے, وہ کس سے دور ہوگا, اس نصیحت سے دور ہوگا. اس لیے یہاں پہ ایسی صورت میں پھر مفعول آ سکتا ہے. زبردست, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ سسٹر شازیہ, آپ آ جائیں. ہاں جی جی سسٹر شازیہ, جی, یہ الذی موصول آپ کے پاس بہت کم آ رہی ہے سسٹر شازیہ. ابھی ٹھیک ہے. الذی, اب تھوڑی سی اوپر ہوئی ہے. جی الذی کا بتائیں. الذی موصولہ ہے, اور ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی. مجھے بہت کم آئی ہے, اس کا مطلب باقی سب کو بھی نہیں آ رہی. چیک کریں سسٹر شازیہ کیا وجہ ہے. جی میری طرف سے تو ٹھیک ہے, شاید میرے فون میں تھوڑی گڑبڑ ہے, مجھے کچھ اور بھی لوگوں نے سسٹر بتایا. شازیہ نہیں آ رہی آپ کی آواز. اوکے, ہیلو, اب آ رہی ہے؟ دوبارہ سے جوائن کرتی ہوں. بہت کم آ رہی ہے, یعنی کہ غور سے سننا پڑ رہا ہے. دوبارہ تو سے اگر کسی اور سسٹر سے میں کروا لوں تو ٹھیک رہے گا. میں کر لوں میم. یہ سسٹر شازیہ کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ نہیں, کوئی اعتراض نہیں. اگلی آیت میں کرتی ہوں, میں دوبارہ سے ریجوائن کرتی ہوں پلیز. یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک آیت ابھی میں کسی سے کروا لیتی ہوں پھر. جی سسٹر ساجدہ آپ آ جائیں. جی میم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی اسم موصول ہے, ٹھیک ہے. یصلہ فعل مضارع, اور ہوا فاعل ہے اس میں. فعل مضارع ہو گیا. اب اس کے ذرا روٹ لیٹرز بتا دیں. صلیہ یصلہ, ٹھیک ہے, صاد لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے. السلام علیکم. ہاں جی, ابھی آپ کی آواز آئی ہے ماشاء اللہ. جی سسٹر شازیہ نے بھی اسلام کیا ہے. ہاں جی, میں جی ابھی ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ کا تو سسٹر ساجدہ, سسٹر شازیہ کیری آن کریں. ٹھیک کوئی ہے, مسئلہ ٹھیک, تو بالکل کریں. چلے جزاک اللہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی یہاں تک ہو گیا تھا, اب آگے بتائیں اس کا. کہ لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور اس میں یہ باب نون سے ہے. اور نہیں باب نون سے نہیں ہے. سوری, ابھی بھی میرے کچے ہیں تھوڑی. کوئی بات نہیں, باب سین سے ہی ہے. سلی یا یسلا,
बाब सीन से अब इसका है। फाइल बता दें, फाइल क्या होगा इसमें? हुआ 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 फाइल होगा, हुआ और ये होगा हुआ फाइल अल्लज़ी की तरफ जा रहा है, और हम्म। अल्लज़ी किसकी तरफ जाएगा? अल अशक़ा की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ जाएगा। और आगे अन्नार, ये इसम है और मुअन्नस का सीगा है, और नून अलिफ रा इसका रूट वर्ड है, और अल कुबरा भी इसम है, और इसमें इसमें एक मिनट, नारा का आपने क्या रूट लेटर्स बताए? नार, नून अलिफ रा, नून वाव रा, नून वाव रा, नवार, या नवार। ठीक ओके है ना। ये जो वाव के ऊपर जबर होती है ना, वो फिर अजवफ का रूल अप्लाई होता है, तो वाव जो है वो अलिफ में बदल जाता है। हाँ जी। और ठीक है। अल कुबरा जो है ये इसमें तफदील भी है बहुत जी। और फिर ये भी इसम ही है, और ये और मुअन्नस है या मुज़क्कर? ये भी मुअन्नस है उस अन्नार के लिए, क्योंकि जब वो हाँ, क्योंकि अन्नारा मुअन्नस है तो उसकी फिर आगे सिफ्त आ रही है, तो वो भी मुअन्नस हो गया। तो ये भी मुअन्नस है, और दोनों की मुताबिकत है सब चीजों में। ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। अब इस मुरक्कब तौसीफी की इराबी हालत क्या है? इसकी अरबी हालत मंसूब है। और क्यों है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है उसके लिए। ये हालत नसब में है, क्योंकि ये मफूल बनेगा यसला फेल के लिए। अब यसला फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया, जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया बना, बिल्कुल ठीक। अब ये जुमला फेलिया इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? ये अब जुमला फेलिया मौसूल के लिए मौसूला बनेगा, सिला बनेगा। सिला और अब बनेगा। ये मौसूल अपने सिला से मिलकर कुछ बनेगा। ये अपने सिला से मिलकर मौसूफ और सिफ्त बनेगा। नहीं, कोई एक चीज बनेगा ना। इसम मौसूल अपने सिफ्त बनेगा। और मौसूफ क्या होगा? मौसूफ जो है वो उसकी खबर बनेगा। नहीं, पिछली आयत में अल अशका जो आया है ना, उसकी सिफ्त है ये। अशका जो है, अल अशका जो है वो मौसूफ है, और ये अल्लज़ी से लेके अब ये पूरा इसे मौसूल अपने सिला से मिलके सिफ्त बनेगा। और जैसे कि मैंने इसे मौसूल वाले अपने लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं बताया था कि तमाम जब भी इसम मौसूल सिफ्त बनेंगे तो जो उसका मौसूफ होगा वो लाजमी मारफा होना चाहिए। तो देखिए अल अशका वहां पे आया है पिछली आयत में, सिर्फ अशका नहीं आया, अल अशका, क्योंकि उसका मारफा होना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है सिफ्त अपने मौसूल को फॉलो करती है, और सिफ्त तमाम इससे मौसूल मारफा होते हैं। तो जब सिफ्त मारफा है तो इसका मतलब मौसूफ को लाजमी फिर मारफा होना चाहिए, तभी इनकी मुताबिकत चलेगी और तभी वो सिफ्त बनेगी जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक अपनी एक वो बताती चलूं। मुझसे ना ये जरा मुश्किल होता था पहचान करना, क्योंकि आपको पता है स्वाद लाम ये देखने में इसी तरह ही होता है। सलाद जो कि होता है नमाज पढ़ना, इसी में आ भी जाएगा आगे इसी में। तो उसमें क्या होता है, उसमें नमाज पढ़ना और भुनना या जलना वो देखने में सेम लगता थे। तो मैंने किस तरह से याद रखा था कि उसके रूट लेटर्स हैं जो नमाज पढ़ने होते हैं, उसका रूट लेटर्स है स्वाद लाम वाव, और इसके रूट लेटर्स हैं स्वाद लाम या। तो मैंने यहाँ से याद रखा कि जो सलाह होती है ना, जब हम सलाह, अभी मैं यहाँ पे अगर पेन अपना ट्राई करती हूँ लिखने की, तो सलाह देखिए ऐसे होती है ना सलाह। आई थिंक होप आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वाव आ जाती है ना। जी। तो इस वाव से फिर मैंने ध्यान में रखा कि जब भी नमाज वाला जो होता है उसमें वाव रूट लेटर आता है, और जो जलना भुलना होता है उसमें या रूट लेटर आता है। तो देखने में हालांकि दोनों एक जैसे बज़ाहिर लगते हैं, लेकिन जब नमाज वाली बात होगी तो वहां पे हमने अब या नहीं, रूट लेटर नहीं बोलना। वो स्वाद लाम वाव है और ये स्वाद लाम या है। दोनों के मायने देखिए कितना ऑपोजिट है। एक है नमाज पढ़ना, पीस, सुकून हासिल करना, और इसमें क्या है, जलना भुलना, दोजख की, जहां जहां दोजख का जिक्र आता है वहां पे इस चीज का आ जाता है। तो ये आप इस तरीके से भी आप निशानी रख सकती हैं। बताइए जी। तो इसका तर्जमा करूं? अब इसे मौसूल, जी बिल्कुल करें। इसे मौसूल अपने सिला से मिलकर फिर बन जाएगा सिफ्त अल अशका की। अब तर्जमा करें। वो दाखिल होगा वो दाखिल होगा आग में जो सबसे बड़ी है।
अच्छा, दाखिल होना अमूमन इसका तर्जुमा किया जाता है, लेकिन जो सही मेन चीज है ना वो इसका है भुनना, जलना इसका मानी है। तो वो ज्यादा बेहतर है, जो जलेगा सबसे बड़ी आग में। सबसे बढ़िया ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हो गया जी। नेक्स्ट जी जी सिस्टर से आ जाए। इसको भी मैं कर लेती हूँ, आवाज ठीक आ रही है तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी करें। सुम्मा अतफा है और ला हरफी है और यामूतु में मीम वाव और ता इसका ला मादा कौन है। सा ला है, आपने क्या कहा था, मैं ऐसे ही सुन नहीं पाई। ला नाफिया है, ना नाफिया, बिल्कुल ठीक। आगे फेलिया जुमलों के लिए आता है, नफी के लिए। और मीम वाव ता उसका रूट वर्ड है और ये फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और अपनी ओरिजिनल ये कौन से बाब से आता है, माता या मूतू? बाब नून से, अगर मैं गलत ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा। अब इसमें फाइल ढूंढे। इसमें वो हुआ की है, हुआ फाइल, हुआ बिल्कुल फाइल। ठीक। फीहा ये क्या है? ये हर्फ जर है और इसमें जो है जो मरफू मुत्तसिल है इसके अंदर ज़मीर, और मरफू तो नहीं बोलेंगे, मरफू नहीं है, फिर मुत्तसिल तो है। तो ये ज़मीर, हाँ जी, ये ज़मीर मुत्तसिल है, लेकिन अब ये क्या होगी, मंसूब या मजरूर? ये मजरूर होगी और जो लौट रही है पीछे की तरफ लौट रही है उसकी तरफ। और किसकी तरफ लौट रही है हा की ज़मीर? ये हा की ज़मीर पीछे उसके जो पिछले जुमले में आया था, आग जो अन्नार आग थी ना, की तरफ, अन्नारा की तरफ, बिल्कुल ठीक हो गया। लौट रही इसलिए है। ये मुअन्नस की ज़मीर आई है, क्योंकि ये नार जो है वो मुअन्नस है, तो उसकी तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो फीहा बन गया जार मजरूर। अब ये जार मजरूर होके या मूतू फेल के लिए क्या बनेगा? जार मजरूर मूतू के लिए जुमला जार मजरूर जुमला ये मुतल्लिक के फेल, मुतल्लिक के फेल, ये ठीक हो गया, पीछे फेल है ना, तो इसलिए हम कहेंगे मुतअल्लिक के फेल बनेगा। अच्छा, अब ये वाव हर्फ कौन सा है? ये हर्फ ये मातूफ इलैही होएगा फिर। बिल्कुल ठीक। ये पूरा जो जुमला फेलिया भी किया है ये मातूफ अलैहि बन जाएगा इस वाव हर्फ अतफ के लिए। अब आगे आ जाए। ला हर्फ नहीं है और या नहीं, ला को दोबारा से बताएं। ये हर्फ नाफिया, ये भी नफी है, बिल्कुल ठीक हो गया। और या जो है या हा या, पहले बताइए कौन सा कौन सा फेल है, माजी या मुदारे? ये फेल मुदारे है। और अब रूट लेटर्स बताएं। इसका मतलब जो शुरू में या है ये अलामत मुदारे है। अब रूट लेटर्स बताएं। इसमें हा या और अलिफ, अगेन या, अगेन या हा या हाँ या। अब इसमें ये जो है ये बाब सीन से आता है। अब इसका जो मुझे फाइल बताते हैं आप। इसका फाइल हुआ जी हुआ, बिल्कुल। अब ये हुआ फाइल भी जो है ना उसी अल्लज़ी की तरफ, सॉरी अल अश्का की तरफ जा रहा है। ये लाम जो है ला जुमला फेलिया जो है अपने फेल से मिलके अतफ करेगा, मातूफ बन जाएगा, मातूफ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पिछले वाला मातूफ अलैहि और आगे वाला मातूफ। अब ये जो पूरा मुरक्कब अतफी है, ये पहले वाला सुम्मा हरफ अतफ के लिए क्या बनेगा? उस पे उसके लिए मातूफ अलैहि, नहीं सिर्फ मातूफ अलैहि पिछला जुमला था, मातूफ उसके लिए ठीक है, जो पिछला जुमला था वो मातूफ अलैहि बन जाएगा और ये वाला पूरा जो जुमला आयत है ये मातूफ बन जाएगी। तो अब ये जो चीज है ये पूरी की पूरी अभी भी हरफ अतफ अपने मातूफ से मिलके वो अल्लज़ी के लिए सिला बन रहा है। मैं अगली आयत में इंशाल्लाह ये पूरा एनालाइज करके बताऊंगी। अभी आप तर्जुमा करें। फिर ना तो वो इस आग में जो कि पीछे लौट रही है वो ना तो इसमें मर सकेगा और ना ही जिएगा, जी सकेगा, ना मर सकेगा और ना जी सकेगा।
बिल्कुल ठीक है, फिर ना ही वो इसमें मरेगा और ना ही जिएगा उसमें, मतलब उस आग में। वेरी गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अब यहाँ पे अब आपको ये 3 आयात का जरा बताती हूँ। ला यमूतु फीहा वला यहया, ये जो पूरा है ये मातूफ है, सुम्मा उस हरफ अतफ हो गया, और मातूफ अलई जो है ये जितना सर्कल किया है यसला से लेके ये पूरा मातूफ अलई हो गया। अब ये जो पूरा मुरक्कब अतफी है ये सिला बन जाएगा अल्लज़ी इस मौसूल के लिए। अल्लज़ी इस मौसूल अपने सिला से मिलकर अब ये पूरी सिफ्त हुई अल अशक़ा के लिए। अल अशक़ा जो है मौसूफ हो गया। अल अशक़ा मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर अब ये पूरा बन जाएगा फ़ाइल यतजन्नबू हा फेल के लिए, और इसमें क्या है कि फेल प्लस मफूल, मफूल पहला लिखा गया बाय मिस्टेक, मिस्टेक नहीं हुई, ये जो प्लस का साइन जब डालते हैं ना तो अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने फेल लिखा था प्लस मफूल लिखा था, लेकिन ये अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं जब हम कोई इंग्लिश का वर्ड डालते हैं या कोई भी ऐसे डिजिट डालते हैं तो वो अल्फाज अपनी जगह चेंज खुद कर लेते हैं। तो ये फेल प्लस मफूल प्लस फाइल मिलकर पूरा बन गया जुमला फेलिया। तो इस तरह ये आके ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया, ये 3 आयात का एनालाइज हो गया। नेक्स्ट पे सिस्टर फरजाना जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सिस्टर आप शुरू करें। कद जो है ये हरफ ताकीद है और फेल माजी से पहले आता है। अगला फेल फा लाम हा इसका मादा है और ये बाबे इफाल से है। फिर माजी या मुतारे? माजी है। अब कौन से बाब से है? बाबे इफाल से। बिल्कुल ठीक हो गया। मन आगे चले। मन है, मन मौसूला है और ताज़ा का फेल है और जा काफ वाव इसका मादा है और ये भी बाबे तफाउल से है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये फिर माजी है, पता नहीं आपने माजी बताया था कि नहीं, और ये तफाउल से हो गया, हुआ फाइल हो गया। ठीक हो गया, हुआ फाइल मन की तरफ लौट रहा है। और ये इस मौसूल सिले के साथ मिलके अफलाहा का फाइल बनेगा। हाँ, अब इस मौसूल अपने सिला से मिलकर अफलाहा फेल के लिए फाइल बन जाएगा, और अफलाहा फेल अपने फाइल से मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। आप तर्जुमा करें। तहकीक उसने फला पाई जिसने नसीहत हासिल, जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। पाकीज़ी, जिसने खुद को पाक किया। देखिए बाबे तफाउल में फिर क्या वही चीज है कि फाइल अमल खुद पे कर रहा है, कि यानी फला पा गया जिसने खुद को पाक किया, जिसने खुद का तज़किया किया, जिसने खुद को पाक, खुद की पाकी की। ठीक है, इस हिसाब से खुद का तज़किया कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आयत भी कर दें आप। वाव हरफ अतफ है। ज़ाकरा काफरा फिल माजी है, ये फाइल है। और जिक्र किया इस्मा रब्बिही ये मुरक्कब इजाफी है। ये कौन से बाब से आता है? ज़ाकरा, ज़करा, ज़कारा यज़कुरु, फ़ातहा नहीं, नासरा यंसुर। हाँ, और इसमें फाइल क्या होगा? हुआ फाइल हो गया। जी जी, आगे अस्मा रब्बी ही, इसको एक्सप्लेन करें। ये मुरक्कब इजाफी। सॉरी मैंने गलत बोला, अस्मा बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया इस्मा। इस्मा रब्बी ही ये मुरक्कब इजाफी है और ये इसका मफूल बनेगा। हाँ जी, इस्मा जो है ये बन गया मुदाफ, और रब्बी ही एक और मुरक्कब इजाफी है, ये पूरा मुरक्कब इजाफी मुदाफ इलई बन जाएगा इस्मा मुदाफ के लिए, और ये मुदाफ इलई जो चूंकि ये इस्मा जो है ये हालत नसब में है तो ये बन जाएगा मफूल ज़करा फेल के लिए। अब ज़करा फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर हरफ अतफ के लिए क्या बनेगा? मातूफ फेल है। अच्छा आगे आ गया, चले आगे। फा जो है ये भी हरफ अतफ है, सल्ला इस पे। अब देखें ये भी सल्ला, देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना जो पिछला एक सल्ला था। तो अब जाहिर बात है यहाँ पे बात हो रही है, जिक्र हो रही है अल्लाह के नाम की, तो यहाँ पे अब जलने भूलने वाला तो काम नहीं होगा ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बात नमाज की होगी फिर। ठीक है, तो इसका मादा है सल्ला, वाव ही बोला मैंने, और ये बाबे तफील से है। बाबे तफील से हो गया, और इसमें फाइल क्या है? हुआ फाइल हो गया। अच्छा, अब बीच में हरफ अतफ है, पहले वाला जुमला क्या बनेगा? मातूफ है हो गया, और आगे वाला बन जाएगा
معطوف. اب یہ پورا بھی وہ چل رہا ہے سلسلہ, تو ابھی یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ فائل بنے گا. ابھی یہ جو تھا نا من تزکا, تو یہ من تزکا کے ساتھ آگے یہ پورا بھی چل رہا ہے کام, کہ وہ اپنا تزکیہ بھی کرے گا پلس وہ کیا کرے گا ذکر کا. اب ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ترجمہ کریں. اور وہ اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا اور نماز پڑھی. اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا, پھر اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہو گیا. That's good, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ سسٹر نجمہ, نہیں سسٹر فرزا, نہیں ٹھیک ہے, ہاں سسٹر نجمہ 16 آئے پورے آ جائیں. جی سسٹر نجمہ اویلیبل ہے. جی سسٹر نجمہ اویلیبل تو ہیں, آپ کا مائک ابھی تک انمیوٹ نہیں ہوا. السلام علیکم میم, سوری میں وہ انمیوٹ کرنا بھول گئی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام. جی بل کے بارے میں بتائیں. بل میم یہ حرف ہے اضراب نہیں پتا کہ یہ کس کو کہتے ہیں. بل اضراب, یہ بلکہ جسے ہم کہتے ہیں نا بلکہ کر کے کوئی بات کرتے ہیں اس میں. تو یہ جمع مذکر ہے, مضارع کا صیغہ ہے. ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع کا ہے میم. ٹھیک ہو گیا. اب روٹ لیٹرز بتائیں. اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ, سا اور را. ٹھیک ہو گیا. آپ کون سے باب سے لگ رہا ہے یہ باب افعال سے. افعال. اچھا, اب اس میں آپ کو فاعل کیا لگے گا, کیا ہوگا اس میں میم؟ فاعل جمع مذکر حاضر. انتم مطلب. ٹھیک ہے, انتم فاعل ہو گیا. الحیات الدنیا یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہوا میم. مرکب توصیفی. اس مرکب توصیفی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی دونوں معرفہ ہیں اور نصب میں ہے میم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نصب میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ اب کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا میم اس کا. ہاں کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن گیا. اب تو سے رونا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ ہوا میم. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا آپ ترجمہ کریں. ترجمہ یعنی کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. ٹھیک ہو گیا. دنیاوی زندگی کو یا دنیا کی زندگی کو. ٹھیک ہو گیا. بلکہ تم سب ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو. ٹھیک. نیکسٹ آیت بھی آپ کریں. میم واو حالیہ ہے. عطف ابھی چلے گا بات میں. ٹھیک ہے آگے. الآخرت آخرت یہ اسم میں مؤنث. ہاں جی, اور یہ مبتدا بنے گا میم. جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ مبتدا بن گیا. آگے خیر و ابقا یہ کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ میم یہ مرکب وہ ہوگا عطفی. عطفی ہو گیا. اچھا, خیر اور ابقا یہ کون سے کوئی خاص اسم ہے, اس کا کیا نام ہے؟ میم یہ جو خیرن ہے یہ تو میں نے اس میں ذات ہے, یہ اسم التفضیل. اب سب سے بہتر والے ترجمے میں نا. اچھا سب سے بہتر. ٹھیک ہے, اسم التفضیل معطوف علیہ بن گیا, اور جیسے کہ آپ بتا چکے یہ مرکب عطفی ہے تو یہ معطوف. اب قابی افعلو کے وزن پہ ہے. یہ خیرون اور شرون یہ بظاہر افعلو کے وزن پہ ڈھلے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ اخجرو تھا, اخجرو, لیکن اس کو خیرون پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ نے ایسے یاد کر دیں کہ یہ خیرون ہے لیکن اخجرو کے وزن کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن یہ پھر بھی اسم التفضیل ہے. اسی طرح شرون جو ہے وہ بھی اسم التفضیل ہے. اب یہ پورا جو مرکب عطفی ہے یہ مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ یہ خبر بنا میں. خبر بن جائے گا. مبتدا خبر مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ. گڈ. ترجمہ کریں. آخرت زیادہ بہتر اور سب باقی سے رہنے بہتر. والی ہے. سب سے بہتر. سب سے بہتر اس لیے کیونکہ ابھی اگر ہم کہتے ہیں نا بہتر ہے صرف, تو پھر آگے من آتا تو پھر ہم اس کا کسی کے ساتھ موازنہ کرتے. یہاں پہ حرف جر من نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو سپرلیٹو ڈگری پہ لے کے جانا ہے, سب سے بہتر کرنا ہے. اور اب کا میں بھی سب سے زیادہ باقی رہنے والی. ٹھیک ہو گیا کہ آخر سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ہمیشہ رہنے والی, سب سے زیادہ باقی رہنے والی. بالکل ٹھیک. الحمدللہ ہماری یہاں پہ یہ آیات 17 تک کمپلیٹ ہوا. سسٹر کرن آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کریں.
इन्ना मुशब्बह बिल फेल और हाजा इसम अशारा और इन्ना का इसम ठीक है, इसमें इन्ना बन जी गया। ये मबनी जो होते हैं ये हैं इसम होते हैं, लेकिन इसका जो इस टाइम जो है ना ये इसको मंसूब समझा जाएगा इन्ना की परफेक्ट, इसम की वजह से जी। बिल्कुल ठीक। और लाम जो है वो लामे तकीद और फा जो है वो हरफ जर फानी फी फी हरफ ठीक जर हो गया, जी। ठीक हो गया। जी असुफी ये सहीफातुन की जमा जी जमा है, वो इसम औलूद जमा के वजह से। जी। और जो ये इस टाइम जो है ये मसूफ है, मसूफ अल ऊला सिफ्त है इसकी, सिफ्त और है। अल और ऊला अल जो है उला देखेंगे जी मुअन्नस आई है क्योंकि जी सुहुफुन जी जी गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो जी गई, तो जी सिफ्त गैर जो है अकिल फिर की वो अकल मुअन्नस आ हाँ जी सकती है। गैर अकिल की जमा वो है। और अल ऊला जो है ना इसी वजह से मुअन्नस इसम वाहिद मुअन्नस का सीगा है और इसम तफजील की कैटेगरी में आता है ये। और ठीक, उस्ताद जी फुआला फोला फोला के वजन पे आएगा ये फ़ुअला जी, जी जैसे जी हुस्ना, कुबरा जी। उस वजन। तो इसलिए अगर उनके जो है सिर्फ जो कहते हैं मसूफ जो है वो गैर आकिल की जमा हो तो फिर जो है वो उसकी जो है सिर्फ जो है कहते हैं वाहिद मुअन्नस आती है। मुअन्नस आ सकती है, बिल्कुल ठीक है, जी ऐसे ही है। यानी कि अगर गैर जी आकिल की जमा मुकस्सर होगी तो फिर उसकी सिर्फ जो है वाहिद मुअन्नस आ सकती है। जी 100% नहीं है कि हमेशा आए, बाज़ जगह अच्छा नहीं भी आती, आ जी सकती है, मतलब ये नहीं कि जी 100% होगा। अब यहाँ जी पे साथ में मैंने मुब्दिल मिन्हु भी लिखा है, तो इसका मतलब कि हाँ अब आगे जी का बदल भी जी आएगा। चलिए अब जी आगे बताएं। जी ये मरकब अज़ाफ़ी होकर ये है वो इन्ना की यानी कि नहीं अभी आगे आए पे आ जी जाए, सुहुफ़ी पे आ जाए। सुहुफ़ जी देखें चलिए यहाँ आगे पे, जी यहाँ पे ना अल है ना तनवीन है। यहाँ पे तो देखें ये सिर्फ ज़ेर थी क्योंकि अल जी की वजह से इसकी तनवीन खत्म हो गई। हाँ तो जी यहाँ पे ये तो मुदाफ सिर्फ बन ज़ेर रहा है, है अल भी जी नहीं है, क्या वजह है? ये जी ये मुदाफ है क्योंकि जी। ये और मुदाफ है पीछे जो ना इसलिए। हाँ जी इसका इम्पैक्ट आ रहा है फी जो ना फी हरफ जर की वजह से ये जो ना वो जर की कंडीशन में नहीं इसको तो हम फी की वजह से नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये बदल बन रहा है, तो जो फिर इसका मुब्दिल मिन्हु का इराब होगा वही हाँ इराब जी इसका होगा। जैसे हम जी मुरक्कब अत्फी में कहते हैं ना, मुरक्कब हाँ अत्फी जी में मातूफ का वही इराब होता है जो मातूफ अलई का होता है। इसी जी तरह बदल में भी बदल का वही इराब होगा जो मुब्दिल मिन्हु का होगा। मुब्दिल मिन्हु मजरूर है क्योंकि फी की वजह से, हाँ जी जी तो एक दूसरे इस को वजह यानी से कि वो हाँ जी मुताबिकत होगी उनकी मुताबिकत जी चलेगी। जी अब आगे जी इब्राहीम व मूसा, ये कौन सा मुरक्कब लग जी रहा है? जी पहले तो इब्राहीमा जो है ना वो मुदाफ अलैह है और इस टाइम जो है ना वो ज़ाहिर है गैर मुंसिब इब्राहीमा जो है वर्ड है तो इसलिए वो जो ना इसकी जर हालत में वो ज़बर यानी कि आती है तो ये मुदाफ अलैह बन रहा है। तो ये मुरकबे इजाफी होकर तो ये बन जाएगा सुफुफु इब्राहीमा मुरकबे इजाफी होकर ये बन जाएगा मतूफ अलैह। और वाव जो है वो हरफ अतफ है और मूसा जो है वो जो है मतूफ बनेगा और ये जो पूरा फिर मुरक्कब जी अत्फी हो हाँ गया। जी अब मरकबे अब ये पूरा मुरक्कब अत्फी जो है ना ये मुदाफ इलैह बनेगा। जी बिल्कुल फिर ठीक हो गया, मुदाफ और मुदाफ अलैह मिलकर वो बन जाएंगे बदल हाँ बिल्कुल ठीक। अब ये पूरा जी बदल बन गया। अब जी मुब्दिल मिन्हु अपने बदल से मिलकर इस फी हरफ जर के लिए क्या बनेगा? फी हरफ जर के लिए जो है वो खबर बन जाएगा। नहीं फी हरफ जार है तो बाद में क्या आएगा फिर? जार के बाद क्या आता है? मुतल्लिके जी मुतल्लिके नहीं सारी बाद में कर, वही चीजें बाद में। पहले ये जार के साथ क्या चीज जुड़ती है? जार जार मजरूर। मजरूर हाँ मजरूर मुरकबे जारी बन जाएगा। अब मुरकब जारी बनेगा। ये पूरा जो जी मुब्दिल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मजरूर हुआ हरफ हाँ जर फी के लिए। अब हरफ जर फी अपने मजरूर से मिलकर इसम इन्ना तो मौजूद है, तो हाँ क्या जी इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे असली खबर तो मौजूद नहीं है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? जार मजरूर को क्या कहेंगे? शुबा जुमला बना देंगे फिर शिबु जुमला बन जाएगा। और जी शिबु जुमला फिर अब इसको क्या कहेंगे? कायम मुकाम खबर इन्ना। जी कायम जी मुकाम खबर सिर्फ खबर इन्ना भी कह सकते हैं, लेकिन कायम मुकाम खबर इन्ना कहा जाए ज्यादा बेहतर है। जी मुझे याद नहीं रहा, मैंने सिर्फ खबर या इन्ना लिखा। आप एंड में बदल के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज, कंप्लीट कर ले मेरी सिस्टर पहले। अच्छा इंशाल्लाह जी मैं फिर आप करती हूँ। इसम इन्ना जी अपनी खबर इन्ना से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बन गया और जुमला जो ना इसमिया बन गया। जुमला इसमिया। तर्जुमा करें। जी बेशक
یہ میں پہلے صحیفوں میں بے شک یہ باتیں میں نے اس لیے وہ بریکٹ میں لکھی ہیں کہ جو پچھلی باتیں گزری ہیں کہ دنیاوی زندگی جو تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، جبکہ آخرت بہتر ہے، سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں پہلے کے صحیفوں میں بھی آئی ہیں، اور وہ صحیفے پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ وہ صحیفے کون سے صحیفے تھے. یقیناً پچھلے صحیفوں میں ہیں، اور وہ صحیفے کیا ہیں؟ جی صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے. ہاں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. یہ بھی اچھا، جو بدل کا جی یہ بھی میں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تاکید ہے یا تاکید ہے، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اسی کی وجہ سے یا یہی باتیں جو یہی باتیں نہ لگائیں تو صرف یہی تو بھی تو کر سکتے ہیں نا اس کے ترجمے. استاد اس کا یہ قرآن نہیں، جیسے قرآن کی طرف اشارہ نہیں، یہ قرآن یہ پرانے صحیفوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو شروع میں آپ نے کہا کہ یہی باتیں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اسم انا مؤخر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ خبر مقدم نہیں ہوئی، خبر مقدم ہوتی اگر تو پھر ہم اس میں ایک زور پیدا کرتے. تو یہ نارمل اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ باتیں یقیناً، اور ویسے بھی یقیناً تو آ گیا نا، لام تاکید کی وجہ سے 2 تاکیدیں آلریڈی اس میں موجود ہیں، انا کی تاکید اور لام تاکید، کہ بے شک یہ باتیں یقیناً پچھلے صحیفوں میں ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. جی یہی باتیں لام کو ایسے تب ہوگا اگر یہ جار مجرور پہلے آ جاتا تو تب ہوتا. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر ہم یقیناً اگر نہیں لگائیں گے، پھر پھر یہی مطلب حسر ایک ہی دفعہ آئے گا نا، 2 دفعہ تو نہیں آئے گا. تو اگر ہم یہ بھی لگا رہے ہیں اور یقیناً لگا رہے ہیں تو یہی یقیناً نہیں ہوگا. اگر یقیناً ہٹاتے ہیں اور لام تاکید کو نظر میں رکھ کر یہی کہتے ہیں تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہی یقیناً نہیں ہوگا. 2 تاکیدیں ہیں تو یہ یقیناً بہترین یہ ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک. استاذ اس کو لام ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خبر نہیں، لام ابتدا تب ہوتا جب یہ شروع میں آتا. یہ مزاحلقہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اس کو دھکیلا ہے آگے کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی، صحیح. اگر انہا نہ ہوتا تو یہ لام بالکل شروع میں آتا، تب اس کو لام الابتدا لام تاکید کہتے. بدل سے متعلق کس نے کچھ پوچھا تھا؟ پتہ نہیں. جی میں نے پوچھا تھا. جی کیا کہتے آپ؟ جی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں اور ایکسپلین کر لیں، شاید میرے سے یہ مس ہو گیا اس کا چیپٹر جو آپ نے. اس میں کیا ہے نا کہ یہاں پہ مین جو مقصد ہے نا وہ بدل ہوتا ہے. بدل جو مقصود ہے ہمارا، یعنی کہ وہ صحیفوں کی بات، کوئی بھی صحیفوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صحیفے وہ جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے تھے. تو یہاں پہ پھر یہ صحفی جو مضاف ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا بدل بنے گا. اور بدل کا مبدل منہو کیا ہے؟ وہ پچھلی آیت میں جو الصحفی آیا ہے وہ مبدل منہو ہے، پہلے کے صحیفے. تو اب اس پہلے کے صحیفے کی آگے کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے، کچھ آگے مزید اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ وہ پہلے کے صحیفوں سے کیا مراد ہے، وہ کس کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر آگے اس کا بدل آ رہا ہے کہ کون سے صحیفے ہیں؟ وہ صحیفے ہیں ابراہیم اور موسیٰ کے. تو اس کا پھر بدل بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات کی تشریح ہونا، اس کو کلیئر کر کے بتانا کہ بات آخر ہو کس کی رہی ہے، یعنی کلیئرٹی آئے گی، کلیئرٹی کے بات کس کی آ رہی ہے. ہاں کیونکہ صحیفے تو پھر بہت سے صحیفے آئے ہیں، آسمانی صحیفے تو بہت سے ہیں. جی دیکھیے استاد ایک چیز دیکھیے، یہ تو خود ہی بدل یعنی بدل کل نہیں، جیسے پورا یہ بدلے کل ہے کیونکہ اکثر مقصد یہی ہے، یہ بدلے کل ہے. ہاں کیونکہ مین بات اسی کی ہو رہی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. یہ گارنٹی دی جا رہی ہے نا، وہ جو بات پچھلی کی جا رہی ہے پھر اس پہ ختم ہو رہا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ یہی ابراہیم اور موسیٰ کی اس میں تھا. جی کہ یہ باتیں ان صحیفوں میں بھی آئی ہیں، اور وہ صحیفے کون سے تھے؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. ٹھیک، الحمدللہ. یہاں پہ الحمدللہ ہماری یہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ سورۃ الطارق ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. دعا مانگ لیتے ہیں. ایک بات کرتی ہوں، جی یہ بدل جو ہوتا ہے تو وہ الفاظ دوبارہ آتا ہے بعض اگر تو الفاظ وہی ریپیٹ ہوں تو پھر وہ بدلے کل ہے، مطلب مکمل فل بدل، فل وہی بات ریپیٹ. سم ٹائم وہ ریپیٹ نہیں ہوتے لیکن کچھ اور آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہوں، کچھ اور بھی آ سکتا ہے. بدل پہ آپ ایک ٹاپک ہمارا کر نہیں دیتی کائنڈلی، اگر آپ
थोड़ी सी करूंगी, अभी उसका टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आगे, अभी हमारा जब अब कभी इंशाल्लाह टाइम जुलाई। मिले, जी जी, जब कभी टाइम मिले, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी है थोड़ी सी, वो सबकी हाँ, क्लियर हो जाएगी। जरूर इसका इंशाल्लाह थोड़ा सा, बदल पे पूरा लेक्चर बहुत बनेगा शुक्रिया, जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जब भी कभी हुआ तो बदल के आप हम्म। कीजिएगा, बहुत अभी शुक्रिया इंशाल्लाह जी, हमारा बहुत बहुत। मस्जिदुल फी के अबवाब शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। जी 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 जी। चलिए दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा फिद दारैन। अल्लाह पाक।